cellphone mo. Cellphone mo. Oh. Umay mo. Magdalain tayo ulit. Last na. Naka ano yan ah. Naka-record yan ah. Ay? Record? Ayan, hindi ko na makukuha to. Bakit? Kasi ano, bukas di na to magre-reset. Kaya nga, late pa kasi tayo nag-ano. Kasalanan mo lahat. I-destroy na kagad kita. Hindi na ako magre-record. Joke lang. Pero patake na ako ha. Okay. Wala ako armor eh. Okay na to, ito na. ALR. Basta alam ko malakas ako. Natuwa na ako nito. Ha, sabi ko hello. Ito ko kaya tao. Ganito yung sinasabi ko. Umaya ba? Fight! Bro! Ako mas freeze mo. Nag-freeze ka kagad. Ano ka? Nag-freeze ka rin? Oo. Tsaka kidlat. Anong mas malakas kidlat? Ano? Freeze? Hindi ko alam. Yung talents mo? Ganun lang din. Uwi na ako. Saan ba yun? Wala. Yun lang. That's my third attempt. Patak my brother. Ang talaga sa YouTube. Ha! Hindi ang my brother. Ako lang sumatsun. Ano? Nakuha ko to sa Emerald Shop. Ah! Be dead! Pala kasi itong nagnet mo. Talo ako. Lakas. Shhh! ASMR. ASMR before fighting Kuya Brian. Ow, ow, ow. Why is she hitting me like that? Nag-freeze ka kagad? Nag-freeze? Hindi. Ngayon. Hindi. Yan. Hindi. Bakit? Paano? Ako to. Sige. Hindi. Wag! Ay, tara, sa box na lang tayo. Ako matalo ko eh. Hindi, okay lang. Upgrade ka ng defense para fair tayo. Ayoko. I don't want May any. marig kasi ako ng armor eh. Ayoko. Okay, kuha lang din ako yung Emerald Armor. La 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 la. Go, 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 go! Tara na! Tara na, tara na! Woo! Edit ko na lang to. I'm making too much sounds. Gusto na. Ito lang. Dapat 2x2 box. Go, 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 go! Kung matalo ka. Okay lang. Inuming. Dito na.
Dito yung ano one. Pwesto mo uni. Wala pa na. Wala pa lang. Dito na. Okay. Here. Okay. Tama ito. SMR. Nandito ako sa box. Box. Emerald. Akala ko dito. Sa base mo. Ay, dito na. Para pag namatay ka. Lal. Tapos ginawa kong ano, medyo malaki yung space para makakagalaw-galaw. Wala. Hindi, para maayos ang labanan. Hindi, Pra- wala. Praktisin lang tunog. Ay, madami ka palang emerald armor. Isa lang to. Ilan yung armor mo? Ilan yung nakalagay? 200. Pares. Oh. Pagkilim yung ano mo. Space. Oh. La 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 la. 1, 2, 3, go. Ang lakas. Hala, nagkiklip ka. Pumapunta ka dun sa ano ng wall. It's lit. Love. Kapal oh. Dito naman, ganito na naman. Ah. Ganito naman. Para ano? Yung team practicean para makagalaw-galaw. Alam. Lang. Woo! Ito na, yan. 3, 2, 1. Tja! Dun, 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 dun. Bruce, try to clip. Dun, 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 dun. You know, you have no fight on your brother. Dun, dun, Oh, you're dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Right, but, bro, chill, like, bro, chill. Hey, bro, chill, like, chill. Oh my god, man. Chill out, man. There's a Mars. Patay na kita. Oh. It's a Mars now. Now let's see. Patay na kita, boss, ha? Alas ko na. Danger mo na base ko. Say lang. Magawa mo na ako ng base ko. Come here, John Pork. Di mo, stop na ako na record. Gin. Bastos mo. Patay ako. Lara. Tumakas na yung Kaya bastos. hindi lang pa nga ako binibigay ko sa'yo. Binibigyan kita ng plan of action. Pwede mong buksan yung Excel file. Ah! Bro, chill. Ah! Madaya! Ano yan? Madaya ko. Umalis ka nga. Umalis ka. Alis! Ah! Bonjim! Bonjim! Oh, let's go, let's... What? Okay, Frankie family. Let that bozo go. Let that shit go. Tara, grind tayo. Don't use.